बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वीडियो लिंक के जरिए आज मैं अपने पुलिस के साथ इज़हारी यकजहती और अमन के लिए जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें क्यों शिरकत कर रहा हूं, क्योंकि जो कल कबल में पेशावर की तर्ज पे हमला हुआ, तो आज कबल के साथ और स्वात के साथ इज़हारी यकजहती के लिए हमारा एहतिजाजी मुजाहिरा मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे शहरों में इस वक्त एहतिजाजी मुजाहिरा है, जिन्होंने आवाज उठाई है अपने अमन के लिए, और हम किसी की जंग में ईंधन नहीं बनेंगे इस मकसद के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, कल आपने देखा कि एक दफा फिर से हमारे पुलिस को निशाना बनाया गया और हमारे बहादुर पुलिस के जवान, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो एक रोल मॉडल है, जो कि मॉडल पुलिस है, उन्होंने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। वो फ्रंट लाइन पे खड़े रहे, न सिर्फ फ्रंट लाइन पे खड़े रहे बल्कि हमारे इलाकों में अमन के कयाम में सबसे ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने दी, और उन्होंने हमारा अमन बहाली में भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन आपने देखा कि पेशावर में अगर हमला होता है तो हमारे पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जाता है, और कल कबल मेरे गांव में उसी पेशावर के तर्ज पे हमला होता है, जिसमें हमारे पुलिस के सीटीडी के एहलकारों को निशाना बनाया जाता है। यहां पे सवाल ये जन्म लेता है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं जो हमारी पुलिस की कमर तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने अमन के लिए कोशिशें की उनको कमजोर करना चाहते हैं, जो हमारे अमन के दर पे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है मेरे पाकिस्तानियों, और आप भी ये सवाल कीजिए कि कल जब कबल पे हमला हुआ और हमारे अभी जनाजे हम निकाल रहे थे, उठ रहे थे, हम अपने शुहदा को निकालने में मसरूफ थे, कि उसी वक्त आरपीओ और डीपीओ बयान दे देते हैं कि ये हमला नहीं था, ये अटैक नहीं था, बल्कि ये शॉर्ट सर्किट से हुआ। लेकिन जब झूठ किस तरह बेनकाब हुआ, एक्सपोज किस तरह हुए, ये तमाम लोग जिन्होंने कल बयानिया बनाने की कोशिश की, वो इस तरह बेनकाब हुए कि रात को मुझे एक कॉल मौसूल होती है और ऑडियो भेजी जाती है, उसमें हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की जाती है, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि निशाना तो तुम थे हमारा, लेकिन जब आप नहीं मिले तो हम अगर सीटीडी पर हमला कर सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप तक भी हम पहुंच सकते हैं। तो सवाल जन्म लेता है कि कल जब इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया तो चंद लम्हे बाद उसने वजाहती ट्वीट क्यों किया? कौन लोग हैं जिसको ये शॉर्ट सर्किट क्यों कह रहे थे? ये सवाल आज स्वात और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर बुजुर्ग कर रहा है कि क्या वजह थी। और इसी तरह पेशावर पे जब हमला हुआ तो उसी वक्त भी बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि अभी हमारे शुहदा का खून खुश्क नहीं होता, अभी हमने उनको निकाला नहीं होता कि उसी वक्त इस किस्म के बयानिए शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने पुलिस के जवानों, उनके खानदानों, उनके अहल खाना को, अपने पूरे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपका अमन और हमारा अमन एक है, आपका मकसद और हमारा मकसद एक है, और इंशाअल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे और अपने अमन को यकीनी बनाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पाकिस्तानियों, यहां पे मैं जरूरी समझता हूं कि आज आप सबके सामने, क्योंकि ये एहतिजाजी मुजाहिरा अमन के लिए आवाज सिर्फ निशात चौक में इस वक्त उठाई नहीं जा रही, बल्कि दिरलुअर, बाजौड़, मोमन, खैबर, कुहाट, हंगू, करक, बनू और मुख्तलिफ अजला में आपके साथ इज़हारी यकजहती के लिए इस वक्त लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मैं उन सब के सामने अपने पूरे पाकिस्तान को वो बैकग्राउंड बनाना चाहता हूं कि किस तरह हमें एक दफा फिर से ईंधन बनाने की कोशिश हो रही थी। हमने बारहा इसका जिक्र किया, क्यों इंपोर्टेड हुकूमत खामोश रही। मैं आगाज करूंगा कि जब अप्रैल में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसी वक्त मैं कौम के सामने आया, मैंने उनको बताया कि हमसाया मुल्क में एक वफद इंपोर्टेड हुकूमत और हमारे इदारों ने भेजा है, जिसमें 4-5 नुकात के ऊपर बात हुई है। तो मैंने अपने मुल्क के साथ वफादारी करते हुए,
अपने मुल्क के अमन के लिए बात करते हुए, तकसीम नहीं इत्तिहाद की बात करते हुए मुदबाना अंदाज में 4-5 सवाल उठाए थे, और आज वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बैकग्राउंड का पता होगा, माजी का पता होगा, तो उससे सीख के हम मुस्तकबिल के बेहतर फैसले कर सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मकसद है, हमारे लोग किसी की लड़ाइयों में ईंधन नहीं बनेंगे। तो 4 सवाल उस वक्त मैंने पूछे थे। पहला सवाल यह था कि क्या आपने सरहद पार कोई वफद भेजा है? अगर वफद भेजा है तो उसमें कौन लोग हैं और किन नुकात पे आपकी बातचीत हो रही है? दूसरा सवाल यह था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की थी, मलाकन डिवीजन से हम नुमाइंदे थे, लोगों ने हमें मुंतखब किया था, तो आपने फिर किन लोगों वहां पे भेजा है? तीसरा सवाल यह था कि सरहद पे तो बाढ़ लग चुकी है, तो फिर ये लोग वापस कैसे आएंगे और क्यों आएंगे? चौथा सवाल था कि क्या फाटा मर्जर को वापस लेने के हवाले से भी बात हुई है, और अगर हुई है तो हमें तो बताया गया था कि फाटा मर्जर के खिलाफ तो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, तो आज आप उस नुक्ते पे कैसे बात कर सकते हैं? पांचवा सवाल था कि अमेरिका अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद वो यहां से फिर भी नहीं निकलता, तो क्या अमेरिका को अड्डे देने या एयर स्पेस देने के हवाले से बात हुई है, ताकि इस खित्ते में ताकत की तवाजुन की या ताकत की जो लड़ाई है उसमें एक दफा फिर से वो गेम खेली जाए? ये 5 सवाल मैंने पूछे, इन सवालों के जवाब नहीं मिले। मैंने DGISPR को टैग किया, इंपोर्टेड वजीर दाखिला से सवाल पूछा, इंपोर्टेड डिफेंस मिनिस्टर से पूछा, इंपोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर से पूछा, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर से पूछा, वो खामोश रहे। और यहां तक कि अगस्त का महीना आ जाता है और फिर से सरहद पार से सरगर्मियां शुरू हो जाती है, हमारे खदशात खतरात में और हकीकत में बदल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में इंटीरियर मिनिस्टर का बयान आ जाता है कि ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, स्वात में कोई वापसी नहीं हो रही। ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया जाता है कि प्रोपेगेंडा कर रहा है, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, वो करे जितने करने हैं। लेकिन क्यों लोगों को गुमराह किया गया, क्यों मजाक उड़ाया गया, क्यों झूठ बोला गया, क्यों छुपाया गया? क्या वजूहात थी? क्या गेम खेला जा रहा था यहाँ पे? क्यों हमारे लोगों का खून इतना सस्ता है? क्यों हमारे लोग कहीं और से आए हैं कि उनकी जिंदगी आपके लिए मैटर ही नहीं करती? क्या जो हमारे जनाजे बार बार हम उठा उठा के थक गए, कैंपों में जिंदगी गुजार के हम थक गए, लेकिन आप ये खेल और इस किस्म की सरगर्मियों से रोकते ही नहीं है, हमें जवाब ही नहीं देते, तो लोगों में तो शक शुबहात ने जन्म लेना है। लेकिन कोई सवाल करे, कोई आवाज उठाए तो ऊपर से उनके ऊपर मुकदमे। फिर मेरे पाकिस्तानियों, आपको याद है, और मैं सलाम पेश करता हूं गैरतमंद लोगों को मलाकन डिवीजन के, कि वो कसीर तादाद में सड़कों पे निकल आए, वो लोग आ चुके थे, इनकी जो झूठ है बेनकाब हो चुका था, सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी। हमने मुजाहिरे किए, कबल, चारबाग, बरीकोट, निशात चौक, मटा, दिरलुअर, बुनेर, हमारे बाजोड़, खैबर, यहां पे मुजाहिरे हुए और वो लोग वापस चले गए। फिर उसके बाद जनवरी में आपको याद होगा, और इसी दौरान क्या होता है कि जब मलाकन डिवीजन के लोगों ने आवाज उठाई और लाशें उठाने से इनकार कर दिया, तो ये सरगर्मियां साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और बनु लकी मरवत की तरफ शुरू किए गए। तो फिर सवाल तो जन्म लेते हैं कि सरहद पे तो पार लग चुका था, ये लोग कहां से आ रहे हैं? फिर अगर मलाकन डिवीजन के लोगों ने गैरत दिखाई, खड़े हो गए अपने अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, तो फिर उसके बाद क्यों ये लोग दूसरी तरफ आ सकते हैं? उस वक्त हम क्या कर रहे थे? बॉर्डर के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे थे? तो फिर उसके बाद यहां सरगर्मियां शुरू हो जाती है। लेकिन जनवरी के महीने में निशात चौक में खड़े होके मैंने आप सबके सामने एक बात की थी कि जब बर्फ पिघलेगी तो यहां पे गर्मी बढ़ेगी, और वो कह रहे हैं कि बर्फबारी के बाद एक दफा फिर से ये लड़ाई और ये जंग हमारे इलाकों में लाई जाएगी। और वो कल आप लोगों ने देखा कि कल किस तरीके से वहां पे हमला हुआ, फिर झूठ बोला गया, फिर शॉर्ट सर्किट कहा गया। तो मैं यहां पे आप सबको जमा होने का हमारा एक मकसद है। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखिएगा, हमने इस दफा जिस तरह हमने किया था अगस्त सितंबर में कि अपने साथ पूरे पाकिस्तान को मिलाया था, हमने किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं आना,
ہم نے کسی کی گیم پلان کا حصہ نہیں بننا, ہم نے اپنے امن کے لیے آواز اٹھانی ہے. مجھے جو یہ دھمکیاں دیتے کہ اس کو مائنس کر دو کیونکہ یہ لوگوں کو متحد کرتا ہے, تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں, اور ان لوگوں کو جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یاد رکھو میری زندگی میری لوگوں سے وابستہ ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرا ملک ہے, یہ میری زمین ہے. اگر یہ بے گھر ہوں گے تو میں بے گھر ہوں گا, اگر ان کے جنازے اٹھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی, میرے جنازے اٹھیں گے. اگر میرے لوگوں کے اوپر کوئی میرے ماں بہنوں کو کہ سر سے چادر کھینچے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی, میرے لوگ ہیں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. ہماری زندگیاں, ہماری غمی خوشی یہاں پہ سب کی متحد ہے. کوئی ملیشیا اور لندن اور امریکہ میں ہماری جائیدادیں نہیں, ہم نے ان لوگوں میں سے رہنا ہے, اس میں زندگی گزارنی ہے, ان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں, میں یہاں سے اپنے پورے پاکستان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا, میڈیا سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ ہمارے مظاہرے نہیں دکھاتے, آپ ہماری امن کے لیے فریاد نہیں دکھاتے, آپ ہماری خوشحالی ترقی نہیں دکھاتے, آپ ہماری آواز نہیں پہنچاتے. کیا آپ کو انتظار ہے کہ جب جنازے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت آپ کیمرے لے کے ہماری لاشوں کو گنے, اس وقت آپ بات کریں گے؟ کیا آپ کو لاشیں چاہیے کہ ایمبولینس میں جب لوگوں کو لایا جائے گا آپ اس وقت لاشیں گنیں گے کہ کتنے لوگ مرے, کتنے زخمی ہوئے؟ اس کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے. جنازہ اٹھانے کا اور جنازوں کا انتظار مت کرے. جنازہ کیوں اٹھے میرا, لوگ کیوں مرے میرے, میں بے گھر کیوں ہوں, میری خوشحالی کیوں تباہ ہو, میری ترقی کیوں تباہ ہو, ان چیزوں کا انتظار کیوں کرنا ہے؟ لیکن انہوں نے انتظار کیا کیونکہ ایک تھانے دار ڈنڈا ہلاتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا بھی اس طرف چل پڑتا ہے. میرے میڈیا کے دوستو, میں ان صحافیوں سے مخاطب ہوں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. آپ نے تمام چیزیں خود اپنی نظروں سے دیکھی. پہلے کہا جاتا ہے کہ آلات ٹھیک ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, اس کو گرفتار کر دو, اس کو مار دو, جو آواز اٹھاتے ہیں اس کو دبا دو. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آلات خراب ہو گئے تو کس نے کیے. پھر بات کریں گے کہ آپریشن کرے کہ مذاکرات کرے. پھر آپ کے شہر آ کے آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ کے گلے میں ہار ڈال کے, تعویذ ڈال کے, شناختی کارڈ کو تعویذ بنا کے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو. وہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو, پہلے تم کہاں تھے جب میں امن کی بات کر رہا تھا؟ پھر آپریشن مذاکرات, پھر لوگ بے گھر, پھر کیمپوں میں زندگیاں, پھر میری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں سے جو چادر جو ہے ان سے کھینچا جائے گا سروں سے, پھر میرے بزرگوں کو بے عزت کیا جائے گا, پھر میرے گھروں کے اندر گھسیں گے, گھروں کے چھتوں پہ آئیں گے. یہ نہیں ہونا, اس دفعہ یہ نہیں ہونا. یہ 2007 نہیں ہے, وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اویئرنس ہے, لوگوں میں شعور ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے تمام باتیں لوگوں تک پہنچانی, اپنا سچ پہنچانا ہے. پروپیگنڈوں کو چھوڑے, جھوٹ کو چھوڑے, تقسیم کو چھوڑے. ہم نے اپنی لاشیں نہیں اٹھانی, اپنی لاشیں, اپنی زندگیاں نہیں دینی. ہم نے اس دفعہ امن سے جینا ہے اور پورے پاکستان کو بتانا چاہتے, جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ یاد رکھے میرے پاکستانیوں, اسلام آباد, کراچی, لاہور, کوئٹہ کے شہریوں, کہ اگر جنازہ اٹھے گا اور آگ لگے گی سوات میں تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے. 2004 میں پہلا آپریشن ہوا وزیرستان میں سلسلہ نہیں رکا, پورا فاٹا سابقہ, پورا خیبر پختونخوا, اسلام آباد میں دھماکے, لاہور میں دھماکے, کراچی میں دھماکے, کوئٹہ میں دھماکے. 80,000 پاکستانی جو شہید ہوئے تھے اس میں پاکستان کے ہر کونے کے لوگ تھے. 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے تھے, اس میں ہر کونے کے لوگ تھے. تو ہماری زندگیوں سے مت کہہ لو, ہمیں کسی کی گریٹر گیم کا حصہ مت بناؤ. اپنے مفادات کے لیے اور جو غلیظ مقاصد ہے, جو ان کے مذموم مقاصد ہے, اس کی تکمیل کے لیے ہماری زندگیوں سے مت کہہ لو. ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے, چمو پخپلا خاورا امن غواړو, مو پخپلا خاورا امن غواړو, مو پخپلا خاورا امن غواړو. یہ دہشت گردی نامنظور, یہ غنڈہ گردی نامنظور, یہ بم دھماکے نامنظور, یہ دہشت گردی نامنظور. یہی ہمارا مطالبہ ہے, یہی ہماری آواز ہے. اور آج یہاں سے, کیونکہ صرف نشاط چوک میں یہ مظاہرہ نہیں ہو رہا, پورے خیبر پختونخوا میں ہو رہے, ہم یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہمارا لہو بہایا. ایک دفعہ پھر میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے میرے شہرک کا لہو چاٹ چکی, پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں. پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے, میں کون ہوں, آپس میں سوال.
پھر وہی سوچ میاں نے منو تو پھیلی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہم نے مزید جنازے نہیں دینے، ہم نے اب مزید بے گھر نہیں ہونا، ہم نے مزید آپریشن اور مذاکرات کا جو یہ راگ الاپتے ہیں اس میں نہیں پڑنا، ہم نے مزید اپنے بچوں کے مستقبل کو ان لوگوں کو نہیں کھیلنے دینا۔ آپ سب نے اس کے لیے کھڑے ہونا، اور آج یہاں سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان پالیسی سازوں کو کہ آج ہم پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کھیل بند نہیں کیا، یہ ڈرٹی گیم آپ نے بند نہیں کیے، ہماری زندگیوں سے جو آپ کھیل رہے ہو وہ بند نہیں کیا، مذموم مقاصد کے لیے جو کھیل رچائے جا رہا ہے یہ بند نہیں کیا، تو آج ہم یہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں جگہ معلوم ہے کہ ہم کہاں پہ مظاہرے کریں گے۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہم ہفتے 10 دنوں تک پورے خیبر پختونخوا میں امن مارچ کا انعقاد کریں گے، اور پھر ان جگہوں پہ ہم امن کا جھنڈا لہرائیں گے، ان جگہوں پہ ہم مظاہرے کریں گے جو میٹر کرتے ہیں، جو بند کمروں میں آپ کے اور ہمارے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم نے مزید اپنے لوگوں کو کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنانا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔